Bon, wanyasi watangazaji, kabla raha rejere salamu do urenge fursa no rembeshile marhaba mana wakati kojaka mwinji che wajibu ikauri ladhim awenge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam. Rikusudi rionane banu leo la sinema journaliste hasuit hauha rongo kaundo za jiri harumainti nongo ikao haina mratu kwa ushemezi wandumbali na mbali mratu kwa mbakabanu kartushi ya opposition sharka nzari renge fursoen rambiwa nyanyasi ya ukana ye position urongowa ya bunge ladimu kengo wa juwa izo amba wazambe haudhaman shawati zambe haukawatuisha ndongo watobe zaraka wabuwe hanywa warongoa muswajuda nza wabire unzi odingoni watsahisoma cheka sawa mbaba lango wana confirmation ya zenongo yodeman ya ukarango usiku wa ujanji ngaramba ondondo manangare lo hina mnazenongo zidio wa ujanji wando wa sumani wandiswelea oboju ezejuanga ngazi wanao ngazi wasudio ye ikibalange jao manasumani hata latima kalima ikaurongwa mkatujonga mbwendini ikaujitana utaraja mwe Qur'ani ngutaraja mwe namna kaundo yanzao bali hatenda mwisamba kana mtume Isa katoliki yo mithali mtu tujua hizo ambao wakatilo no na warenge ntsingwe ndio sina namna kaundo yanzao zejuanga ziwa nao manamono kana juzi waparihana jimba jamba namna jeshi Komori almuraji ujanji wenda mno ikao kabati mru mtiti harmaze ndongo hijo na isiri anjabi saodo kana wenda hata wa deplace avion ni avion yo kange deplace ujabanu amanda banu yo jet waluna mavoma na waporoka na zoma na zungo joza baba nundondo yoke juja harmansi hamadi hatu nusurtu hamadi hansi hatu inu rahaye jahunda ye akor ya presidence yo mithali ya ukana ye jeti ya kanze je irengeza habu ya wandu rito jua hii bar tujue munyondo bia muraji ekaula de mwinyi kaja jo ibitse namna kaundo ya kanza ibiri ije pari hane injie Komori raha wala watawalia inti ujatia ya Korea hao sharendo mjumabo tena ya anjabu ritahiri jueshwa zihao shasisiri jeleza ya mvio hiyo banja ipariha na harma wizi shabo tasi ya wabo ibuliwa iroha ende zayo eyo esirikali ya sumani no androahe wakanza wazi Henry na ikaula dhimwizilo ya mvio hiyo ijerende bahanu kaundo rilio ikawe makirita sikaundo ya koutolwa yadona mbawa takriban insanu eclairance na tijini ni akor yahe ya mvio hiyo ije undihe ukana arika zituoneha wakati lono shari wonu manyasi mzima uliobonze hatoa makirita siya ujana bali hato mwisho kaujua ke jeti kaujaha mnduwa hadi wele zina la washinzuani yakabazima deni mwana bodo fariji ikawa waudo wenyi ye hindi ni mahafali yao garambu wao hinamna kaude zenogo kaude zendesi wao wakati lono wakati kao riishia riono risomo riangalia declaration yafanyiwa ne procureur général déclaration kangio ya anjabu dijwa procureur de la république arme déclaration hiyo kabati bahanu raona au kartujwa kai matsuya zuha yaridi asawani asumani karjaona bahanu wafumbua ye mizinga ikaundo ya parihana
ohai mwana bodo Farid au kartujua kaye waeche idolo na rusa ukana mizinga yetsi militeri yakena mizinga ohao chasinga ramba ukabole ne mizinga tsinda eba ngawandu asumani wenja ni kwa mizinga wado irumia nokwana urumilwa wandu asumani aburelo akadisira ndo rumilwe mizinga hiyo abwenge rimparani banu rijeri fanye garjomni kane declaration ikaonge josoma ne mandishi jimla wa hefron e declaration yoro ye isoma banu garjohum nikani garjonda wakati mbabititi rendele ritara jamu mbabititi ezilwarmwe declaration ane zitendwa zinu maître na ministre majalingwa obanu ribuwe masuala maane o winji matano rijibu rimwambie ni tena kana zinrongo zinu kasuzia banu shanga ribeha warmwe dunia kamili ritsaho msaja wa hizo ndongo zinu ilo weu wa hizo ndongo zinu ziparihane ye zimbi ya mza sumani rijwe kana yandiso parihana harmaze mikabala yontipia abenga mbude secrétaire général ya some secrétaire exécutif ya some déclaration ya hefron ya roha hasiba budomuna saba waho wizi wa ujanji ikaudo tendelo wao no andu armezi ya sumani ho jimdi fo hao ngesa largeri tanazam wa salamu alaykum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Watangazaji wananyasi wa karibu nanu alohule wakati manda unu zefikrazo kazinji haukaya ngamdilao rambeizo ikao nizorijua au nizoriwona au nizorenshio wakomoru mahalaika udumlio ragni mlovanu romlo hule romlo walimwemiji nane zensi kao udumlio mziribungao wakati uno ni wakati ujao hakika yanda rendele na rongo ikao maslaha nsinga yatawao hasibabu dire lishetendwa ikao deshaji chale wo kaisia majana garandisao imafali hatuyanu ahutuba ya Kisfaransa ya ushinda wandu pia ukabanu rilawa rumwaye ensi rinjia rumwe krizinu rumwe dunia wakati kaonga rjua ukandongwa manda zinu ziwashi ya rumwaye ensi shatena ziwashi ya rumwe dunia yukamil abongwe Kisfaransa holio yode langue officielle ilazimu ritarajamu risomenro rienkeze wanaja mwikao ngo watsahau wajue ezlombani mwatini aizo ngabjoni permete na nise declaration hausimamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et en tête ya he le titre ya he document déclaration solennelle du Front commun des forces vives contre la dictature sur le scandale des lingots d'or. Le temps de la honte s'est installé. Le régime d'Assoumani Azali et son clan, qui n'en sont pas à une première, y sont jusqu'au cou. Et pour notre malheur, c'est le pays tout entier qui en reçoit l'éclatant déshonneur. L'énorme scandale dit des lingots d'or malgaches, qui sonnent comme de tristes vœux de nouvel an à notre pays, va désormais remplir une page noire de notre histoire. Cette affaire des lingots d'or malgaches, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, s'annonce déjà comme un film rocambolesque, sorti directement des studios d'Hollywood. L'intrigue nouée autour de ce jet privé, les clairances si facilement délivrées, cet itinéraire qui devrait aboutir à Dubaï, les sombres personnages arrêtés et qui ne sont que de pauvres comparses, les commanditaires encore restés dans l'ombre, tout cela sent mauvais et soulève un dégoût moral et une indignation publique unanime. Les derniers sceptiques sont maintenus édifiés. C'est une bande de malfrats qui s'est installée à la tête de notre pays. Nous sommes sous la botte d'un président de fait, enfanté par la fraude et la triche.
et vieux compagnon du vol, du banditisme et de la contrebande organisée. Il n'est pas si lointain l'époque où l'actuel gouverneur de Ngazija dénonçait des 40 milliards de francs enfouis dans les banques étrangères par Assoumani Azali. Dans leur soif inextinguible d'enrichissement illicite, de hauts dignitaires et proches du régime sont directement ou indirectement impliqués dans le trafic d'or, de produits stupéfiants et d'armes, le trafic de l'or lésant lourdement les intérêts de Madagascar, notre voisin et pays frère. Seuls les naïfs peuvent encore s'étonner, mais ceux qui savent lire l'histoire sont au fait que la corruption, le vol, le détournement des fonds publics, le brigandage de grands chemins sont liés comme les lèvres et les dents au système de dictature. Les vols et les trafics en tout genre nourrissent la dictature, laquelle alimente les vols et les trafics en tout genre. Tels sont l'axiome et la machine infernale de la dictature. Tel est le vrai visage du régime d'Azali. Personne n'a oublié qu'à son arrivée au pouvoir en 2016, l'un des faits marquants de ses 100 premiers jours a été d'annoncer au pays et au monde la ligne directrice de son programme en dissolvant par simple décret la Commission nationale anticorruption, institution pourtant constitutionnelle. Au stade de cette affaire, des lingots d'or malgaches, de nombreuses questions se sont posées et attendent les réponses que réclament les Comoriens et l'exigence de vérité. Car c'est d'abord et surtout aux Comoriens que pense le Front commun des forces vives contre la dictature, eux dont l'honneur et la dignité sont aujourd'hui largement engagés du fait de ce régime de voyoucratie. Cependant, quand on voit à quel point l'appareil judiciaire, à tous ces niveaux, est phagocyté et aux ordres, quand on imagine à quel point l'hydre tentaculaire de la corruption est étendu dans toutes les sphères de l'État et de l'administration, lorsqu'aujourd'hui se confirme l'adage selon lequel le poisson pourrit par la tête, il est difficile de penser connaître la vérité un jour prochain, sauf à compter avec la détermination de la partie malgache. Pire encore, le fait pour le parquet de Moroni de passer sous silence les armes saisies chez Fardi Abodo, ainsi que la drogue découverte à l'aéroport de Haya, démontre bien que l'institution judiciaire n'entend même pas considérer ces actes répréhensibles, malgré le fait que les Comoriens aient été renvoyés devant la Cour de sûreté de l'État pour des délits de droit commun. Nous sommes en droit de nous demander contre qui ces armes allaient être utilisées. Pourquoi le parquet de Moroni n'avait-il pas avisé les dispositions du Code pénal comorien qui répriment la détention illégale d'armes à feu lors de l'ouverture l'information judiciaire? Nous savons en effet que ce n'est ni Idrou-Kamal, ni Abodo, ni qui que ce soit dans ce régime, et encore moins leur chef d'orchestre, Assoumani Azali, qui aurait le moindre souci de sauver l'honneur et la dignité des Comores et des Comoriens. Face à ce danger réel d'une transformation des Comores en plaque tournante régionale, voire internationale, du trafic transfrontalier, du blanchiment d'argent et du terrorisme, le Front commun des forces vives contre la dictature, traduisant à la fois l'inquiétude grandissante et les profonds sentiments de paix et de tranquillité des Comoriens.
Il demande expressément à la communauté internationale, à nos partenaires au développement, et en particulier aux organisations spécialisées en la matière, de porter aide et soutien aux Comores afin d'éradiquer ce fléau de la contrebande internationale dont les honorables représentants sont juchés jusqu'à la tête de l'État, ce qui est manifestement porteur de graves risques de déstabilisation et du pays et de la région. Le Front commun des forces vives contre la dictature appelle toutes les forces démocratiques, politiques et celles de la société civile à se lever pour déchirer le masque des contrebandiers qui nous gouvernent, à réclamer le départ de ce régime de la honte et de la flétrissure, à concourir pour le rétablissement de la démocratie, de l'état de droit et ouvrir ainsi les portes de l'espoir d'une vie meilleure. Car, en vérité, les Comores et les Comoriens ne retrouveront leur honneur et leur dignité qu'à la chute de cette dictature, et c'est ce pourquoi le Front commun des forces vives contre la dictature lutte et continuera à lutter jusqu'à la victoire. Merci. Imana ikaori ifanya shifaransa karjua ukaya basina wakati banu zinongozinu kadaka ujuliana shale hozija uso na ukaya zamba shizungu ke karzi tarajamu mwana makao duandunga ujaran na sikao duandua hefrone bureau exécutif hefrona mi kao de secrétaire général rihadisi na sinema journaliste hautsari tsansa wendondo mwe declaration idu ijua ufasiri hahena mna ikao wa Komoro washinde waelewe haku yabo sisi karjamba kayangarizia question charge lazimu holiho dumdukuruze ndongozinu wakati amanda unu wakati zibira unu wakati zulo justice na wakati lambo arende hata mwa gendarmerie na izo zonse pia sidinde zibiri na ritarajamu risherehi declaration madainu rinike haini mndu ikaonge lazimu yani kiwayo na dia mjuze efasiri ya declaration inu garjom nikani ni journaliste amkazi yao marhaba. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Watukufu majournalist mwishia hauraji ya declaration kaundo yafanyiwa bantu ha lugha ya Kifaransa na secrétaire exécutif wa Front commun des forces vives contre la dictature unu Komoro hatu ya muhimu hahanzari fubise mbawi ya intervention hangu madama waziri madali ujorenga fumbu banu risuka utsaha wakatika o rika uzamba nga sina muda ya ukaya omranganyiwa wa hizo institutions za he daula rangu omrejei har mwezi wa Sumana Azali en 2016 kaujabaili akheri yensin kaujabaili akheri namna je dukaya rikana harmwensi ya hatu organe national yakauparwa commission nationale de lutte contre la corruption ye commission hiyo ngabwandu johamba ke jafanya hazi ngona haki ngabwandu johamba ifanya hazi shaka jawaswili ngona haki shami minga mambo kwa commission hiyo ikaya garde-fou hauka haini mrunzi mandasi haswatan wandu waheze dhamana za daula wakaudoele wa ukaya ngwaona mru boko ikakatua tunda shange na haki watunde yonde mana boko
ya komision hiyo iwajibu ya hayo ndo tsahaiwane ne magendo na wana ne magendo yahe ze mali za daula yahe ze madhamana wa daula wa ufanyanongo wokwe sharia kajijaruhusu usiku walewa unurilio mwezi 11 janvier mwahaziwizi 2022 ekare ndo reje idingoni riwaswili mwezi 28 yaho mwezi wa Desambro mwahaziwizi 2021 usiku ikaundo shetelwa shinusha sambalia wandu washijua yabo vaviri muda zambishi habanu kaya opposition kwa jarongoa malgré fait ya ukawa solicite wa warongowe shawaka hanza bao wahondane na nusu ya rongo za waruhusu wa jo warongowe riwone declaration afanyiwa nemhuwa he parke ya Moroni ifanya arma la gazeta Alwatwani yakawonesa ce qu'il a appelé le mode opératoire yahe ye trafic yahe ze dhahabu zinu iwanasi harma journali hiyo ka baina ya mwezi wa Septembre 2021 waswili o mwezi wa Desembre 2021 yabo minga mlekezo ka takriban avant le 28 bafanyishiha 10 opérations parce que ino ya le 28 ambesende ya ka 11e na mwimagine septembre kardiani kwe date yandi sacha septembre octobre novembre décembre en l'espace ya 4 mois za tutimu bafanyishiha operation 11 za mrengo dhahabu bushini yibire Komor irohe yabo yende Dubai halafu leo banu kabla ujabanu maskini ngabo mwanama ya lomwali yanibesha mnakoli yamri amrumane mnakoli huo anabakango John Samihi bati jahaya le carton linambulo atamba ai badi waho mona mbwa makarton e watsola la yabo ndo alona portite bokwe hazahazo ngari wona usonti pia ukahate ceinture mrungu tolo ceinture mru hatolo makoshi ekamrungu birende nzuani tindo bonzerangu nzuani na mwali mimi ngamjojwa nzambe hakamzi subise haini wakati ambesenga mina nkado mbili dabo balo wandu wanamba kautitowe himari wangalie warenga mnashombo hawa kaunikaza sheka mrunga dobala ngutolo hata makoshi hatolo ceinture utikena pia siho poshoni womkoba haho ikangawe na ordinateur nganzo witowe ubitiwa haruma rayon x ebala sisi wa Komori ne maraya wandu jinezi nduzila kazi biribala zijohanza zitundwandro rahana wajeni wabala dhahabu wakaujawe bitaru mwensi ya hatu yende mahala hundwa jina yebane mafonctionnaire waloha haya ngo bala hawandu khaswa kwati bala hawandu wabira wa aeroport hulawonsi pia ukaya kweli madhamana walio na service de sécurité mana bala ila de sécurité hatu sonsi pia ebabanu ijoja daraja ukaya vakemria libwa mapesa yaribulie kolilo na mzinga ibitwa baletulo harmu avion de ya tsambaleho hawani mana hiyo question ya ujuzi sa leo madama riwono harmu ze declaration za fanyishi hake directeur ya ka aeroport haini operation nzima haka encaisse 20 millions riwono procureur hazamba ukaya ngabo wandu wakahondana na 250 euros na wandu wakahondana entre 40 et 80 euros no facilite zenongo hizo eba usikuba jo huja le mieux offrant eba karna tunwa mzinga wabira harma e aeroporila ya tulo harma sutu ya bagaji wa Komori na maraya wahe dunia wenda wangamia yabanu yabwe harara hatungiyo yonde mana boko mwishi abanu yamanga relancer appel aux organisations internationales ikao ngwa no juzi wa ushinda watahendrongo hamandizo à la communauté internationale de manière générale warsaidie parce que kale au Komor rirende hansi ya traffic za bange rishia vazingarwa heroin au cocaine
1 kilo 200 kartujwaze kweli kartujwaze nrabo bajuzi rishi abantu yamba ukafaridi abodo hazingaro na 85,000 euro na yende isihi vumbula 15,000 euro ze armu zivumbula ukahasiwa na armu mbili automatique shay parke kwa ja poursuivre amjuzi iso eba nge mimi Ahmad Mahamdu neshele yao ukaya le 25 mars 2019 yode deuxième jour ya hizo election yemri akahaswire sécurité ya hangu wakati raka harma kampani rika harma bunjilio da sina Union Africaine l'hôtel Golden Tulip sijati parwa nso eza jirindri yemrwa he sécurité aho ye PIGN tawala wa mroshi yango nduwa harmali garla aho sitengele abala yeza jirindri ni banu abanu rika ujarfanye perquisition marhaba kwezi ye perquisition fanywa ho garni hangu yemrwa la harengwa haroha halaziwa ho gendarmerie 15 jours abatina udefere wa ho parke bala zabari yamjoza bari ndini hatuhumiwa ukaya haka udetene armu kejaoneha tindo hahe tindo garini hangu tindo hangu timbaba hanu sha parce que hakanda enami hatuhumiwa ukahaka udetene armu habiti 15 jours ho gendarmerie kaja paro defere wa ho parke ngamina mwanama wa roho harengwa bahe nsi hukume na nsanu ho gendarmerie kajabe ho parke toujours infraction di yongi wankatimini ngamjoka ujanzijue après et que dire aujourd'hui na Faridi Abodo Faridi wa Nurdine Abodo leo on l'appréhende avec 2 pistolets automatiques halafu ye parke kwa tuhamba ndongo. Est-ce que harmenti ya hatu ya une politique de 2 poids et 2 mesures ye hamade namna zambishi habanu ibanu ze armu zinurika ulidar jerumili wazo sisi wanurlo kinyume na sumani azali hauje ye maana ye parke watubu wa information contre Nurdine Abodo bwana hae pour détention d'armes à feu hindi ngarshanga yao wakati kaungari wana wa Komori wa hambango afanyo manifestation wa veho haruma cour de sûreté et là j'en prends pour exemple Dr Salami Raishi ya Mahmoud Salimu Hafi ya hamba ukahe debo msirjua Juma Mtamdu hakautoa armu ye juge d'instruction alone dossier hiyo hau yakane dossier hiyo hakonkluye hamba zenongo hizo kabatimba ushahidi ya hazo yebale wo karti wo hamba ukaze armu za siwana Faridi wa Nurdine Abodo zinu mwengo ni mweze armu za kaumedina ya Mtamdu za kaudisi wa iho wakati kaole jeshi wa njia wa roha warambioka kwa jaziona donc ngamfikiria ukae sécurité ya hatu leo si wa Komori ngio en jeu parce que ngasina harara ya ukaya wandu wahimilia Asumani Azali ngwaona haki wa detene mizinga ngarjo fuma hunu hamanyunyi wandu zatu wake kwa waji kinu za tire dessus ekaleo mru hamandu wongu parsi wana mizinga shay wala mriala dhimu yari hifadhi nado iwaba procureur wa he jamhuri yaona hadithi ya mizinga hiyo yahenda yakaubua information nguronti chef d'inculpation zero hamandio wakati rujwa occasion rakansa mwela tabu yinu engenga bo mzima ya hondrana sinde mzinga huo enge mrato ndonzi ani mrahunru ye sheyasi mruhondri hane sheyasi itojwa mbabala mruhondo yafanye attentat contre la sûreté de l'État. Eba Faridi Nurdine Abodo yeti mrojwa afanye attentat contre la sûreté de l'État wakati kao hakane zombu wakati kao ile muye harma yun kontrabandi ya mataka wakati kao hakana vedette rapide ya ujua irohe nzuani ijengazija en l'espace de quelques heures sisi ngarone maranya ekangwa pashilao harma pori ya moroni ngwafanyo lera nne yabori yele woke ya hahe ijojua ike onsini mwabo irohe nzuani ijengazija procureur harambia ukaya ye dhahabu hiyo ikahuja heze vedeti hizo ebaye nafasi Faridi Nurdine Abodo yaniki wane sharia shaujua ya detene vedette rapide
za humbe hawa hanu yanzawe namna anzawa sina control ya heda ula hindri nafasi ya mnika zenongo hizo. Donc amfikiria ukale o ye pouvoir wasiwa harmazin rabu za hao parce que ho huja daraja ya ukaya wandu wa shangiri yao yezi kabati mru tujue influence ya Faridi Nurdin Abodo harmale si wala nzuani omwendo wa azali asumani nzuani nezi ya hahe nena mnae jana uo ya terorizeo hao ya kauterorize wanzuani yabo sisi ngarambao ka haini afanya dazila za ya seri waka ufanyezo ambao wafanye ani yode continuité ya he discours ya belu heni afanye hizo ndizo asumana azali ya mwamba afanye ya seri haini afanye hizo ndizo asumana azali ya mwamba afanye daena Faridi Nurdin Abodo abenge ekaizo afanye hizo ndizo shefu hao ya wamba afanye yabo ye mizinga yabo ye corruption ze po devin yabo asumani azaliba ahenge Buhari kabati shaka abonge Buhari pisku onde shefu hao na wao warambia ukaheni wafanye hizo ndizo yawaambia wafanye ngona ndwashena wana shaketu wazia wasifanye hazi yo haki ya hao sisi ontipeni mradi wanza fanye hazi watohi hundra wajuhanza shamalorozima kwa tuhundra wao wahundre hazi shakwaja toshi hane hazi ya hao wakamre hundra hazi mrufanye hazi yahe mruhaenshi honnêtement et dignement shekale onga wene hazi ya hao shangota ho wenshi de manière ya tudunga sharia ngota ho he hazi ya hao uhunre faida bokwe hazisi de huninkao shango ngorumio position dominante uloniyo uhunre faida bokoke jala vimuzi hunre wewe hansiwa uveye harmwe security ya hatu dhamana wa aeroport ekale ongo do abulie aeroport ya Komoro ma contrabandie wanjie wati kontrolewa wabaliesho wajoka hanza warohenisho bango joka uhunra bahshishi ala kulli hali ensi ya hatu ngemeriteo ndongo muhimu ngemeriteo mazwamana wandu jina rahana wandu hamanda wao ikao shatende de zenafsi za moza hao nenamna wajua nshindo ngarwamba Mwenyezi Mungu ya ukaya anketi inu itibaklewa baishenga sina harara ya ukaya ambese jokiri ikeke wasuliba hanu ritweshi ya maudu kawabuliwa wenzao yote nongo mustahil shele mtijozishi ya mshangaya sha ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya nketinu iwasili hata wandua wademele le vrai du faux uharuma ye mode operatoire ya kawonesa zenongozine namna za kaujiri amjotimizi hele kalima la ukaya ekale o vedeti hamandio ikauro hanzuani esiha shindini rambilo auka ze dhahabu hizo zikautilwa haruma glaciaire on les faisait passer pour des glacières de poissons kazi yakao kontrolewa mimi amumnikoni ushahidi banu wa ukaya sika mali resama sika ubali ya mnako li hujangazija njaruhusi wanibaleko liyo timpaka tibua usoni mwa wanruwa security waoneshe hindushilo yabo sa iyo abahabo ya laiho hujangazija tena ikaurudije bulwa ijulwa engabo hindrini nabo kejajo fungwa mmalie kake jabulwa nzuani do mem kujajo vira harumwe aeroport ya nzuani ngawe na mnako li utahombalie ifo ubuwe iwonehe ngabo ndini banu nane ke ubala nguo zilo haruma mkoba ifo zitola uonese ngawe nendrini nge ezinrizo zije shangari wonao kaya vakaya facilité particulière za henda daraja ukaya hata ze instrument za kaulavimu zi détecte ze meto zizilo pour des raisons que nous ignorons no itijulwa iwondo pando handane kai kauvira harmwenzi ya hiyo ikakeja kauvira harmwenzi ya hiyo yabo wo muhima ukamwinji tena parce que ijo kiruke dhahabu inu ikauvitiwa harmo wo mwango wa husule hot personnalité sawa ne magari ya hao itibulwa no yende atulo harmo avion yabo ye BGT yo aeroport ya hahaya no wanduwa shuli haone security yo aeroport ya hahaya yabo bangona funvu ekabanu ze dhahabu zinu kazjabira uharuma detecteur de métaux shaika huendende abire haruma goba sawa na gari yende ajusiwa itilwa haruma avion
irohe yendezayo. En résumé, yonde sécurité ya hatu simara ya Wakomor, yonde iliyo anje riomba Mwenyezi Mungu kaya iladhimu vafanyishe taratibu ya ufikiria imara ya Wakomor maudu ritijeshi kaya badiha avyo yabo ipasuha rijishangaza haukangara aminio kaya yani kwamba bintitileo ya renga yabulie dhahabu irohe ito ya hahe mne dhahabu hiyo wenyewe wadhulumiwa haoe bali yango ndo hunde mapesa mashashi mapesa menji shahemesha madiro ya lobo ntijubano mrani kwa 40 euro mrani kwa 80 euro haumrani kwa 250 euro mraba ye matu hamba nambire banja monani maudu ngasine harara hukaya ekaba buhamru hatwa de million umkiniha nguna rpwene shari rihondane na uziro rishiebwa vala bendo juha vyo abo ipasuha za barindi ni letirwa mzinga abenge garparao wandu alonensinu warengeze hadhar za hao wahufie Wakomor wafanye haini zofanya ekaila dhimu wandu wahe security wadublewe mishahara wikadriple wansujua no wandu wahozo anisir sederu lwarifu ngamfikiria ukawa wakati uja shakarti oranti wandu wafanyao hazo aeroport ya hahaya wakengama nensinu waibulie irohorwa iwasuli daraja ukaya ewe kauto ambahi nrungo biranisho ulonisho haukabwe ensika itsinsi nangarjo hamba Mwenyezi Mungu ya dunia warsaidie monsi rifanye traceability ya habari za avion yinu rishinderi juwe ya aviero handa huvi beshengarjo kaye clearance lazima yandike shari juwe nezenongo za dunga yabo yensi inu itijere ndeha hama densi ya Manuel Noriega ya ukaya trafik zirenge mvu hata usiku rijuher jihunda ukaso ntipia ngasima victim wahe yelaxism ya hema autorite walio harmahensi amjo kazabo na mshukuriani na uomba Mwenyezi Mungu ike ranguleo babu henamna ya ukaye security ya hatu ifanye hazi namna nyirojina irihufie irivirilie ilirsenderuho na natangu zjoka nziro haukeza leo kazijawa mru nekare noeda aswe ritmu ngejo kiro skundwa jina bafe mru hau bafe wanru. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamando ndo mshukuriani sawanua naama habo shukuria zenganyo tukufu za hanyuzinu ezabili ngarlanio hajiku shetendo ikaondo shajiri ya mwezi 28 ya mwezi wa Desemba ikao mimi nsuba ki harme dhahabu yo trafiki sawaneze trafiki za jomkini shazifanyishihe shanari ifanye beshelea ukayanga busiku yamba ukara isa kanzende nzuani watilo misumari kanzende mwali watilo misumari mwali hata mpaka lelo kartujua ndo ata misumari hiyo yamba vice president Mustadrani haremwa mizinga rumalegar lahahe hata mpaka lelo wandu kwa tushinda wajua wandu wafanya zanongo hizo yamba raisa kufanya kampanye nzuani watilo amini harumeba vya sima hata lelo wandu kwa tushinda wajua wandu wafanya zanongo hizo yamba ukaya wa Medina ngabo wandu wakana mizinga wandu wazungushiwa le ata mpaka lenu kwa jilihani ndani ukaya endongo ya ladhimu rirambu endo ka wandu wabayo sawa julwa wandu wafanyaze ndongo hizo we sawa julwa haukaya wakana silahanda ruhatari ne amania hands wakana avion ya ujoba laende ije batina ukanga bumdu ya zijua wakana silaha umalahoni hao batina ukanga bumdu ya jua eze silaha izo ya wanikandobi wakana vedete rapidi ilati ya ulanzuani ije mwali no. Au ile nzuani jenga zija ye vedete ile ikahenda antirabe ikahenda nusibe ikahenda Diego youla mwali yende Diego irdireje youla nzuani yende Diego irdireje yonde hazi yakafanya wane vedete rapidi ka vedete rapidi ya ulanga zijende nzuani yo watina passage abange leo yenu risari juwa uandika ule londo wakafanya zitendo za kikatili za sababu wananyasi walo kinyumene zinu werengwa wefungwa au werengwa wetabishiwa izadani dongo akabladhimu abazike walwe izabili gasina mwananyasi Abdullah Abdu Hassan
handi haazimia yafanye maandamano kajafanya maandamano hafungwa maha mitano yabonga rilindao rijue zifungo za ho wandu wafanya shetendo shinu wandu wafanya shetendo shinu wajusamvio wajuja wangamizenzi wakana mizingo malawani hao wardi tena wakana veteti rabidi au kawajojo uro amruhitswa hunu eveteti la imbalia imbehebu shini au mbehemorisi ngarilindao bo mahakama rijue hatu waijoka urenge wa wandu wandu hauka ekamru yakaanza afanye tendo ikao itendo sharuhusi wane sharia manifestation yo haki ya heni mkomor yaonese izo yafikirio haufanya manifestation ekemru huo yakane azma yaufanya ndongo ikawa sharia shimruhusu yatu shifanya hafungwa maha mitano ngarilindao rijue zifungo za ho wandu ikao lelo chidoto kawatuhumlwa shawa undi hana shetu ambuzi hontingoni zodi za ndani ezabili ngaranzobo mahakama mtijamra mbia ukashe tenda shinu shafari de abudu na yasera thumani zoti kweli walando waruma wala tide mapatro wa heshe tunashila walando wandu waruma ngarlinda urijuwe makomanditer wa heshe tenda shinu na banu wandu wartawalia lelo wanti wajeni wa kudeta ondwende sawa nti lelo wandu ma specialisti wa kudeta mtijo shanga shangela dhimoza ndongo hizo zike walu hizijulwa rijue au kafaridi na yaseri wandu wakafanya shetendwa shanga ranzori juo wandu kao ndo wawaruma wakafanya shetenda shinu karija kubali ikeza ndongozi hisabo zindongo ikauli izola mahala zandisa abonge izonde kalima haushashe na kanzanzo nese ukaza ndongozi nundongo nziro haku haukazi nti ndongo zahu swe komori bahi ngamjwa uka trafiki ya dhahabu ya kaurengwa bushini uja komori yabo iyo ngejo itie shaka zila relasio za hatu na antijirani hamabushini na habo ijo mkini shaka ndizo rajua ekabati na trafiki zifanyishao Dar es Salaam ujabanu ekabati zifanyishao Morisi ujabanu ekabati zifanyishao Seychelles ujabanu zendongo hizo ngela vimuo hamande helo wanama waunesa ukangela vimuo ekanga pafanyiwao mkonti wa daula omkonti huo inde ndongo ya ladhimu iri shughuli sendeze kudeta zifanywa hunu no zifanyishi hao wa mali neze trafiki mbali na mbali hauka izondeze ndongo wizoche zitiao shaka amani ya henti shati dialogue ijoja iruhusu mndu yabaki malikal muluki haukaya hiyo tinde hadafu mshinzi ya hoa komori wa komori wanzonti ya amani wa komori ngwanzonti kawlelo ngwa jojo wenshi wowo nane heni mjeni ulo mahala ngu jojo tamani ya je ya wenshi harmenti hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mtunji harumaye zambishi habano waka wanama rangu secrétaire général Barwan na ministre Madali izo hamba zitoshe chamimi nga msese okazionu niambie muhima mrajina ikaongorema wensi ulona histori tena shautingo henda wenjeza nadema kalima madziro ya kidini yala wanao nemri atawaliaye daula leo hanja za haki afikiri azali wa mwando haparoka mkazi haone saukaya hata wandu wajo kauna mziwa mashinu wane matijindi ni hata imunda hata iho Mwenyezi Mungu jolemewa ani mrujaye kana uparisiwa kata iho Mungu jolemewa yavo le kalima ilo kalima ikao lo ziro haku kao lo tosha mruya uzisiwa yavehe tauba ekabala hako saka kajaiveha ritoshe rimtowe harma usilamu kaiti islamu wakatunga miharmwe parte FNG abo pamoja na Waziri Madali amjoka rimnasihi waruha wandu kina Ahmed Rashid wende wamnasihi harmale kalima hilo ukayarejei ye hatubia ukajatubia yijarma zevotiza gwanzima harambia ukaya ujohibiwa ya tilileba uo Mungu nde amwambia ya hibe leo inu zenongozi shanchele zangala
hamba mtume Isa ye katoliki yavoleo mamuziso suala mbeho suala armwe moftora eka ila moftora he republiki ila ula mufti aljumhur hamadavo zaonesiwa vanu ni Maitre Mahmoud na wandu wa intervene wala normale suala la huse trafiki uka procureur wa jumhur ngelazimu ajitamke haruma le suala linu akaonde mru wazingare amani ya hemaraia vangunga mtaho wakati huo mufti wa jamhur yaelezo wa Komor ye fasiri ya ukatoliki akayo haki ya hatu simaraia ikaleo ani hena za janziro mufti ya intervene ya ambie waandu eza kusudia warumaze ndongozila ikakwa jarongoa minga mjorongoa shaka mchaho fundi wangu mufti wa jumhur na idara ya hahe ngiona maulama ngiona Dr. Said Abdallah Ali Jamalilaini ngiona Deputali Haji ngiona wanwenji wa msaidia wata Dr. Abdul Hakim wa msaidia haziho ngione mufti wa warongoe ya akida ya ukatoliki ema katoliki ngwa aminio hinri hata yambwa mtume Isa ye katoliki yaranzori fasiriziwa ile kalima iyo termu scientifique ilo kalima la lugha ba yo mustalah wa science ulone maana halo iyo dini ilona wandu walone maana hayo mtuanza ni sherehe vanu hata ngamlindo mufti yarongowe yaeleze maana ya ukatoliki nizo waaminiwe makatoliki hata amba mtume Isa ye katoliki ne hukuma ya mriamba ndongo jizo ekahari kinaisha haini mwinji walo niyo ukabo kabati mahdhur yani kabati hatari ya dini wakati huo ndongo jorongo ngabo maulama warongo wala shakar monongo hilo ama twalawatili mshamwanzo muftora irongowe wajue kanile mndu wa siasa wa leo wotile mndu wa siasa jana sirulo ba pia za domeni pia ngasi ngamjona nuli andro wa Komor fasiri ya akida hiyo yanasibishwa na mtume Isa baada ya hapo rimsahe mufti watu yatoe hukuma wenge rimwambia ni wa Komor ka emila izingaro ye amani izingaro ye dini izingaro kabati ihunro wandu wa iwanila mbandongo ya zingaro arumensinu ya hundu wa iwani yao de siasa dasiri lova sho wandu amila ya mila irariula wakati haja hao wandu wa dini edini irarilwa na busipiasi wa dini shande maulama wa hayo wasidu kukoza mwao watoa nasiha na bongo arifasiria kwa adinu an-nasiha dini unasihilana huekezana wasiduku yabo yemikonti minrajina husema Aisha wandonti pia wazingaro kabati warongo wao abo mndu wa siasa de mndu ya juha urongo basi asheleba inu histoire inu tarikhi ije anzihwa ngen tuendelea juma yabo maana inu ngori jo hifanyila mkonti mahsus shatika hundua ne suala ntijofikiri banu liriviria hontongweni hawala karjeishia akanga wosiku tena Ghazali akaurongoa harma maulida ya daula baada emanama Ustadh Saidi Haruna arongoa hakomea oshia onese khatari oshia Ghazali atu akaurongoa hambanga ya khatari na hano chiambo Saidi Haruna atilo wahabia tirongoa radio kazi titaha azali hawe maulama wa mzingiza warifasiri zize khatari hiyo maana sisi radio sizo shia ronese khatari ho shia ronesa nezaziza hao ronesa nwandu alokomori vanu wahimanuo timtao sikuyo
yarivenulie khatwari yaho wahabia ne wandu walobanu wapara wandu henda harumwe dini hiyo hasiduko kwa jarongoa na yonde dhamana hahe hamwando de dini abirile dini hauno khatwari yahimilenti hasiduko katuivenua shangu ibirilo jao leo ngarita hao muftora ijitamke harumwe masala yao yonti pia ili watowe maraia harumwa tindizo ngarjo ufanya ufudhuli rinjia harumwe masala yao rieleze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo amenona kaudra sara razamba kijajoka yo faswaha banja rongo ikakarimishiliane kaitsokanga bwandalona masuala iliri jawjibu ikakabati ngarjo mandana bashile marhab abori mnikano mrongo onye ma journalist garwishilia Shatskanzani uzisemeta aruma sengela unalionda joishe suala sengela joishe Skanzani ni jue aruma infraction mbili za surpasse wabala de kokaini ne bunduki skanza madama metrange yabo ni jue eba code penali nge ambao ndongo hindrini haruma infraction hamadizo ali code penali nge ambao hindrini Gamnula suala tena. Juste une précision. Skanza nijue c'est pas quand vous mtozi ça eka jet privé ngejao ha romance de service wabidi wazijue service hindi madame de maître bien pas bon Politiquement parlant, on va me dire côté politique. Je suis ministre d'État de transport, quand tu vois le gouvernement d'union nationale, moi et Gunt, entre 2001 et 2002. À la cara kaka avion gilawa au si yo juzo malejo kaenda wakati wo enti demande clearance yo manifesti kaunga andisa uranzi ukatemwa nazalo ya vila disi wa yafanyiwa ikazwa ze referensi zazo pae pia neze kilometri za vira no vanu ya vira ne namnafanyiwa no ando ifanya ne societe ifanya tapia yotilwa iyo wadikao de rambao ya pese wonti pia ya aviation civile wo ikaungwa uliye ne a sekna wakati womi na tumuhono mwa ze 17 pays za kautsanganyia zitahe et sécurité civile chatsena de sécurité civile bahi sha même temps il contrôle les activités amanda zinuza jazajirizina inu itombea point nommé ya kaya sécurité sidoka ya babalwa zombo shani za activités zifanywao rumwe ya vyoila no wandwa ibali yao ranzema pilote rwandwa pashi yao ne maadili ya pashi yao hari hato wakati jokawira iwasili kobor shabo tena ikange biraruma nzia zinjir gabor mazinu rambao de lignarien dunia balaisi nzo heze lignarien yo hani malani gabo kuluari wandwa birao o malani ho pia ngebisi wao ya vyoila atai wasili mwa espasarien ngwa signaleo ukayarisari wasili mwa espasarien espasarien ndio ngalibao aini malo wabirao ngalibao mbahindu. Donc wakati kawa wasuli mwa espasarien ngejuza ukayarisari balia ya vyoila ikaudira ramnika ni clearance na hizo garjo kanzar kensi yojo mkinishia kaya ibala maadili yojo mkinishia kaya ibala wanajamu yojo mkinishia kaya ibalia hazi speciali ya ndongo ikaongwe na urgence ya serikali au serikali ndo aji wanzo wabeheba hindu zozo msipi ya zokiri sha umuhimu dokaya aviation civile wao katuwarenga oze zi responsabilité zao wujua urefize kakamna ujua ujaunu parce que ze conditions kao dizo wanzo mjehunu kasi conforme nensi hatu rumajai mahandongo ikao ngarjua ukaya bahea ini wando sharia ikao dishwalonishi shais jasena ya ukata au présidence de la République le directeur de cabinet chargé de la défense ikao yede mudiri ulo yabo wanzo juse president no gweka des jirio mushindo hendeda mwambia kagaba jovyo ne jikobela nukadha takadha yode haze hahe atajeje behwarma
ye ma militaire wajo kaanza yondo surveiller avion ye kaisa iwasuli kaisa iwasuli mndu handani unjio yabo de mndu ikawo dia dominishi wane affaire ya he inurambao declarance parce que uode ulona ze détails nane zendongo ikawo zihusiana ne avion ya zikontrole kada ila sindongo zandrabo shaidungo kelele abungwe ensinu felirabwa kasinsinsititi shangiona defo zinji dokaya garjwa kaya ndongwa mande zila jiri kaitsu tongeza keka sujuli hana ne serikali zendongo ikawo yude bana ikawo risisindi yale orjer zambe parce que ska udo hambwa shekaja kaunda umnofuwa he zihabari zino ata procureur ya jaja fanyizi la hamba na izo yakahamba kajatimiza kwa ngabo zinji za suhamba seulement avyo kajiruho mahalaika ungendao yuwasuli mahala rahaja kaitowa manifestio ranzema passager ranzema pilote ma mwandisa wa avyo ranze zinuza bahiziwa ranzize ndongo jo ifanyir mwensila abonga abo bahanika ora zida zamba banu yaka eiro haji na yubalia balia trafiki ya dhahabu donc zindongo hizo garjoka serikali pia ndio muye jusqu'aux os wasili hadai tena wasili hadai hala wasili bakaze mask kwa tulera baka dumfukare aba akumena mweja zibiri shia mwisomra ranguo sawa na parisiwa yamwa kaula zimuri la mweza jiri pia hizo pia natujua na boko na ujua sasa za parce que déclaration internationale yabo sido mali afanywa bahi chabo yo visiter wane dunia pia kwa inudu banu dade mana ndo kufanya zinurambao ikababiri accident d'avion ndo kushida parisa ze boîte noire ndo joma dakika udia mira yo de mana ustarabu huo wakati ukaya kana ujua amba kaya leo ndungu ya mango ndo asinze mwa shambala wandu mravura mbio no zendungu za jiri iremwa tampon iremwa kashe ya kensiatu ngendo yake plaque tournante ya dunia no bahani yabo dunia pia ilaumu ya ukayensiatu ngefanya udega no wandu kaudo fanya ze dega holi ungaramba uzinji shaizunu za jiri juzi za kumrakade 85,000 euro wasukada si mauzan sohole sukanizo sukawa wandu wa biashara shawo mndu kao hasotendele du film dungu hambaye gondini mo douane yo libo 30,000 ou libo 100,000 akadi 85,000 euro c'est pas normal chatsena jua batanda juu ya jua tena ngena zombo za mndo ikauda hizo namba usilaha sila ikauda hizo za banu rejei zusula nziro sila za utire mwana nyoya fe za utire shabo hizo zibali wakaya ukataje ko pashe vedete ka parsa fi ujeua au ka parsa mdomo nziadi ya mreme sijohamba ngwaje ndia karja kabo kati ya vedete ya kaunda bobanu ya kendare ngya kwa jorrema bungwe news sale alaido kabasi bahani clearance yetu kufanyia ya sekira ile kansi hizo ya pesi kansi hizo pia ya pesu civil wala pia ema operateur wa aeroport hula pia kabasi tujue hadisio wasije wali vitsimwanzia kao ya ndo waili normalement ya situation ya gabunga du on est secret parce que c'est signé document na sina on a eu engagement international yo convention ya kugela zimu riwa tsahe wa juze enamna hizo zajiri parce que ya sekina hiyo isinye wane mwe document hiyo ikausinye na rikusinye zensizo tipia ritsahe enamna jujovira rijeza nga fikaza Metra. amjo enjezamba urongozi harumai hadithi ino yahe eclairance shaminsunjia upande yahe eclairance amjo upande waho mronsi avion irohe kabla ujojibule swala na uzisi walo nione seukaya eka harma habari za infraction baundi ha shombo ikawe shombo isho shende shika urumilwa ili infraction ila ikometewa ye mahkama wona haki ya usezise shombo isho karanzar ji resume mru haka hedende ya hibe
yemru habali ya gari la haye au tila haye shale gari ya balia shilande shombo yendo ya rumie ya hibilie ngondo yavunze duka ngondo ya renge zindu za wandu mahala ngunjio la duani ya renge zindu habale shombo shila hanjia yende yabahize zindu bala ya rohe shila shirende haukabatine shombo shila kajajo jua ya renge zindu zila enzahe ebia shombo isho show zingarwa sawa no la mrika awondo ya roha ende yafanyeshe tendwa yabori shangaya ukaya avion ya roha ijerenge magendo ibuli wa enzayo kaula rimizingaro ambe senyima journalist mlobanu mwishe hadithi ya air cocaine avion ya zingarwa Guadeloupe o Martinique rilona maha bahi avion yotu hamswa yabo parce que ikahenda ya contribuer ibahize cocaine irohe iparisiwa kejawahi ya juha mapiloti warengwa shi avion izingaro amrejer mwale swala na uzisi walo se uzisiwa ke code penali nge reprimewo hamuda hindrini ze habari za huso detention ya armu illegal detention illégale armu à feu ne za habari za husu ye cocaine amjo samaha ukaya njawahi nabu ya yeshio na ngamjao ke code penali badiliwa ntijojatsa mandrongo za tudunga nzia banu tijojatsi hundu mruha ni tozo adabu bala njasoma mbahindu ko izo nongozi jirio na mkera dile swali la mjo lijibu shanga mjoho kaya ye code penal ya hatu iharaza homruka na shombosha mro vatsina ruhusa yokiri harumwa yensi ekanga we na besoin honde hutsa haruhusa hujulwa mru hindrini hunikiwa ruhusa udetene shombo yabon stovungba hunu dezensi shika kutiniyo hunde hana armu afe yabongabo mushkili ye cocaine c'est la même chose sino abo karejo ka sinsi ekalewo ngarbuli yao drogue nziro hamandi izo zinje harumwensi ya hatu de manière impunie yabo rijoka ngasidingo limwe dunia na yonongo bokwe dunia pia ngwa kombateo kinyume ya heze armu ani nsizenda usoni karengo mfano wa Marekani haini mrungena haki deja ye constitution ya hawi waruhusu kango jujoke na armu shatu juroka na ushahidi wa hokane ne armu hiyo izo tsile za kabanu ngarjoda rawangalie kamwa jelari wonana amjohambia article ndini reprimeo yenge fungao namnaje shaba hanun liyo banu nsina malumati nsina ushindani nijibule swala hilo heko dibo yabadiliwa shukrani bon aboge afikiri kama rirenge daka mengo mine nansanu ilera ndono daka mengo mine nansanu armaini nona obanu wonho donc abon tujwa kaiti mizile rama ndo dinacheka ilera na daka mbili abo rirenge hizo ngari mbeshilao ni marahaba rijulizo wa Komoro abo sawa rijulizo wa Komoro encore une fois yauka entire ngwani mabandingwa yaende sawa yodhamana wa Komori wajweka wazikubali au waziharaya na leonge unesa uthibitifu wa ndongozi ndiona muja kati mahamili amraji wakati ndaunuo lione waziri wa habari za ndani ya kaya na makomiseri wengi wapara zembawa za matangazo wajawa onesa milima ya fobie kartujwa zila fobie kartujwa almuraji wamba fobie chata je hundre leo ya waziri katsarma za zamani chaka bati mrujwe hatima hize fobie hizo au kartujwa kanyima journalisti ngamzijuao kamtuzamba awenge ngarfikiro kaila hana mraja raja shekari waswili harma jaraja ya ukamvionge ila waobonze injie Komori ije irenge wedzi nezindu za hao yamvie Juliane zenongo zontipia ijuende zayo ngarjua ukake jaju habure kwa nao jambe kaya seri ula kaurenga 7 milioni haina turunzima de atwe amrio wa echi zamba banundondo mzelewa yeroli yahe opposition dosbuti wahime wazitamke wazambe ambe abenge rizambe abantu hena mnakaundorzi razielewa
rishemelezo wa Komori kahenye asuma nino andwahe wan mabandi ouda lwene tsinu ngoyende sawa shakar jakaza kifu yabo ngarzamba wondondo ye deklarasyon hatu inu kori mnikaniyo baadhi ya hanyo sawa iparisa harumaze ze telefoni za hayo manarsa ribeha wakati lono ngamjo na kaumonira amba ukana rishemelezi za dunia warisaidie basi oba nuriliyo banu ngaritoa uribeho bahanu bonsi pia omshemelezo huo yabori fanye wajibu ya hatu sisi opposition mtije maudu mje mruzi saka ye mfanya abo fariji abodo yakana vedeterapi da kaudenda bushende ilengale inderenga ilengo dor kartujua kata bangel ka obahizwa yokiri kwa mrujua amba mana karja pariana chayo ti vedete ya hanti yabo ya dobele wana jamu ndofanya zenrongo zahe ya parihana na mizinga odahoni ya parihana na hari baishenge heziwa unosisiwa 85,000 euro zatsutilwa harma ndina ya mahakama ya waparihana na wandu madirektori wonsi pia kabatata mtiti armandu wao rielewa ka wao madhamana walobo juu doenyu fanya shetendo aisho abenge ngari mbeshila ni marahaba na umjulizani ukana yebarua inu ngari beoba handu wonsi pia ze service consulaire au ambassades zilo banu ngarizibe hao Nations Unies ngaribe hao Union Africaine ngaribe hao asumani no andwahe omkabaya wa njoi twani ya bakshado tovura shairi. Wassalamu alaikum. Alaikum salam.